دونك غادي ندوزو للنواس الثاني اللي هو نواس اللي pendule de torsion. Le pendule de torsion se constitue d'un fil de torsion qui se caractérise par une constante de torsion notée C. Donc la constante de torsion il dépend de la longueur du fil, le diamètre du fil et bien sûr la matière qui constitue le fil. عندك une tige اللي هي une tige par exemple donc de homogène de moment d'inertie اللي هو جي دلتا. دونك هاد النواس اللي يتكون من سلك اللي ثابته له هي سي اللي كتعلق بالطول ديالو بالشعاع ديالو اللي بالقطر ديالو وكتعلق بالماده اللي كيتكون منها السلك. عندك واحد العريضه، هاد العريضه متجانسه عزم قصورها هو جي دلتا. دونك هنا هاد النواس هذا اون فوا كنشدو هاد العريضه هادي. دونك هاد العريضه مثلا كناخدو العريضه، هاد العريضه لاصقه فواحد السلك. هاد السلك هذا سلك اللي دونك ان فيل دو تورسيون كدور نتا العريضه وفي تورني هاد لاتيج هادي. شنو كيدير داك السلك؟ هذاك السلك تا هو كيتلوى. دونك اون فوا كيتلوى انت ملي كتطلق هاد لاتيج هادي كتليبري هاد لاتيج سون فيتاس انيسيال باغ اكزومبل. شنو كيدير هذاك لو فيل؟ هاد لو فيل هذا دو تورسيون شنو كيبغي يدير؟ كيبغي يولي ليطا انيسيال ديالو فورس دو رابيل. يعني هاد لي موليكول ديالو اللي انت لويتهم من دورت لاتيج هما كيبغيو يوليو لبلاصتهم. من غادي يبغيو يوليو لبلاصتهم شنو غادي يديروا لهاد لاتيج هادي لهاد العريضه؟ غادي يوليو هما يدوروها، غادي هما يوليو يفون فيغ تورني هاد لاتيج. دونك من غادي تدور هاد العريضه؟ علاش غادي تدور؟ باسكو هذاك لو فيل راه كيدور غيولي لبلاصتو. ملي كنوصلوا ليطا ديكيليبر ستابل هاد العريضه ما كتوقفش. علاش؟ باسكو هنا طلقناها بدون سرعه بديهه، لا فيتاس ديالها نول، ما حداها غاديه وتزيد تدور ولا فيتاس ديالها كتكبر ملي كتوصل لا بوزيسيون ديكيليبر ستابل ديالها عندها اون فيتاس ما كتوقفش كتزيد تدور. دونك شنو غدير هي؟ من تدور غتولي تدور هي هذاك السلك عاود لي موليكول ديالو غادي يبقاو يدوروا ويحاولوا يوقفوا هاد لاتيج، غادي يوقفوها فواحد لا بوزيسيون. دونك ملي يوقفوها شنو غادي يبغيو يديروا؟ لي موليكول ديال داك لو فيل دو تورسيون بغاو يوليو لبلايصهم عاود. دونك ملي بغيو يولي ليطا انيسيال عاود يدوروا لاتيج ويبقى لو موفمون ديال لاتيج موفمون دو روتاسيون اوتور دان اكس اللي هو هاد لاكس غادي نسميوه لاكس دلتا. دونك هاد لاكس دلتا هو لاكس دو روتاسيون ديال هاد لاتيج. دونك هنا l'action du fil tordu sur la tige, bien sûr قلنا est due à un ensemble de forces auquel on associait un couple de forces. Donc هاد le couple de forces كنسميوه couple de torsion. علاش سمينا couple de force؟ باسكو انت ملي كتشد واحد لاتيج وتبغي تدورها كتطبق عليها ان كوبل دو فورس. دونك كتجي تشد منها مثلا تشد منها هاد لاتيج في الخنت منها وفي الخنت منها وتطبق عليها ان فورس منها هاد لي دو فورس بيان سور كيفيريفي واحد لي كونديسيون كتسمى كوبل دو فورس. دونك دو ميم هنايا هاد لو فيل بحال الا كيطبق لنا على هاد لاتيج ان كوبل دو فورس اللي كيخليها انها تدور. دونك يتسمى هاد دونك هاد سميتو لا بغينا نقولوا l'ensemble de forces de rappel auquel bien sûr on associe auquel on va associer bien sûr un couple de forces qui يتسمى couple de torsion. C'est-à-dire هنا من غادي نبغيو نديرو ليتود دونك بالعربيه واش غنقولوا هنا سي كو هنايا هاد قوى الارتداد المطبقه من طرف السلك على هاد الجسم غادي نجمعوها الا بغينا نقولوا نسميوها مزدوجه اللي كتسمى مزدوجه اللي. دونك كوبل دو تورسيون كيتسمى مزدوجه اللي. دونك هاد مزدوجه اللي حنا بيسكو كنهضروا على دوران ديال العارضه دونك غادي نهضروا على عزم ديال مزدوجه اللي. هاد العزم ديال مزدوجه اللي لو مومون دو كوبل دو تورسيون هاد لو مومون بيسكو كنهضروا على روتاسيون دونك اون بارل دان مومون دو كوبل دو تورسيون دونك عزم مزدوجه اللي. هاد العزم ديال هاد مزدوجه اللي كنرمزوا له ب ام سي مومون دو كوبل دو تورسيون ايكال موان سي. هاد سي هي كونستانت دو تورسيون ثابته اللي فوا تيتا. وشنو هي تيتا؟ تيتا هي لونغل دو روتاسيون ديال هاد لاتيج. n'oublions pas que تيتا il varie au cours du temps. pourquoi? parce que هاد لاتيج هادي انت من غادي تدورها بواحد تيتا غادي تطلقها سون فيتاس انيسيال. ايوا هنا تبع معايا الا طلقناها سون فيتاس انيسيال سيتاجير مثلا دورناها لواحد تيتا ماكس ياك وطلقناها سون فيتاس انيسيال اون ريلاش هذيك لاتيج سون فيتاس انيسيال. شنو غادي يدير؟ غادي تدور تبقى دير ان موفمون الي روتور ذهاب واياب ياك حول موضع التوازن.
Donc, هذا الموفمون d'aller retour غادي يبدا من تيتا ماكس فين غادي يمشي موان تيتا ماكس تيتا ماكس موان تيتا ماكس علاش لقناها سون فيتاس انيسيال صافي دونك جات تيتا ماكس موان تيتا ماكس تيتا ماكس موان تيتا ماكس غتبقى دير ان موفمون دوسيلاسيون حركه تذبذبيه حول موضع توازن مستقيم دونك هاد تيتا ماكس كي سميناه لومبليتود ماكسيمال او لومبليتود بلوتو سي ليلونغاسيون سي لابسيس انغولار ماكسيمال ديال لو موفمون ديال هاد لاتيجان دونك حنا غادي نعقلوا على هاد لا ريلاسيون هادي ونعرفوا بلي تيتا il varie au cours du temps تيتا كتبدل هاد تيتا il dépend du temps كتمشي من 0 تيتا ماكس عاود تيتا ماكس موان تيتا ماكس تيتا ماكس موان تيتا ماكس et ainsi de suite. Donc on va étudier le mouvement de la tige bien sûr de ce pendule de torsion donc غادي نديرو دراسات الحركه ديال هاد العريضه في هاد النواس الليل. Donc le bilan de donc le système étudié je connais bien sûr le système étudié c'est la tige donc système étudié مجموعه مدروسه donc c'est la tige donc مجموعه المدروسه هي العريضه جلب القيو donc bilan de force bilan de force شنو عندنا هنايا عندك P le poids de la tige عندك R la réaction de l'axe delta l'axe de rotation وعندك donc le couple de torsion de moment MC égale à moins C'. Donc كيفاش غادي نقولوا هادشي غادي نلقاو عندك P وزن الجسم R تأثير محور الدوران هو هذا وعندك مزدوجة الليل التي عزمها المومون ديالها عزمها MC égale à moins C fois θ. دونك غادي نمشيو لدراسة الحركة باسكو هاد العارضة كدير حركة الدوران دونك غادي نخدمو la relation fondamentale de la dynamique العلاقة الأساسية للديناميك العلاقة الأساسية للتحريك donc d'après la RFD donc d'après la relation fondamentale de la dynamique حسب العلاقة الأساسية للتحريك الديناميك donc شنو عندنا هنايا عندك J delta اللي هو le moment de la tige moment d'inertie de la tige J delta fois θ 2 points θ 2 points c'est l'accélération angulaire égale le moment ديال هاد les forces le moment de P plus le moment de R plus MC. Donc, P, il P le poids de la tige. Donc, il passe par le centre d'inertie de la tige. Il passe par l'axe delta. Donc, le moment de P est nul. R, de même R, la réaction. L'axe delta, bien sûr, je ne sais pas le fil qui est la tige. L'axe de rotation de la delta. Donc, le moment de nul. قلنا لو مومون ام سي دونك اللي هو مزدوجات ليه عندنا ليكسبرسيون ديالو شنو غادي نلقاو جي دلتا θ 2 بوين ايغال موان سي فوا θ cela veut dire quoi que θ 2 points égale moins c sur j delta fois θ donc θ 2 points plus c sur j delta θ égale à 0 donc هذه l'équation différentielle θ 2 points c'est la dérivée seconde donc θ c'est la fonction étudié donc les watts les voilà l'abscisse angulaire donc il y a l'équation différentielle ديال هاد la tige donc le pendule de torsion donc il y a l'équation différentielle θ 2 points donc معادلة تفاضلية plus c sur j delta θ égale à 0 هاد l'équation différentielle la solution ديالها كيف كنعرفوا كيف عطاونا donc في البروغرام ديالنا كتعطى la solution كتبوها direct. Il s'écrit sous la forme, donc la solution de cette équation différentielle s'écrit. Solution s'écrit sous la forme suivante. Θ de t égale θm cosinus de pi sur t0t plus phi. Donc, θm, il dit l'amplitude des oscillations, t0 la période propre des oscillations, phi la phase à l'instant t égale à 0. Nisba la phase, c'est déjà fait le pendule classique, on ne va pas refaire, c'est le même cas, c'est les mêmes cas les innasma.
Donc, Jima, phi, il dépend des conditions initiales. Il dépend de quoi? Il dépend de θ à l'instant 0 et la vitesse angulaire à l'instant 0, c'est-à-dire θ point à l'instant 0. Donc, c'est Jima, نعرف باش نلقى phi, c'est نعرف θ à l'instant 0 شحال, ou θ point, la vitesse initiale à l'instant 0. Donc, par les deux conditions, je peux déterminer phi. Donc, T0, on va essayer de déterminer l'expression de T0 qui représente la période propre des oscillations. θm, c'est l'amplitude maximale des oscillations. Donc, سميتو هذا كنعرفوا دونك هذا الوسع ديال التذبذبات T0 الدور الخاص ديال التذبذبات وفي بيان سور هو الطول عند اصل التواريخ. دونك هنايا هاد لو موفمون اوسيلاتوار ولا موفمون دوسيلاسيون سي ان موفمون اللي هو بيريوديك. دونك الا مشينا رسمنا la variation de θ en fonction du temps. Par exemple, on a un t, on a θ de t. Donc, par exemple, on a la courbe, il y a une courbe, il y a une fonction sinusoïdale. Donc, si on veut déterminer θ max, la valeur maximale, θ max, c'est moins θ max. Donc, et la période propre, il y a de la durée, T0. Donc, on va essayer de déterminer l'expression de T0. Par analogie avec le pendule élastique, on a trouvé le pendule élastique, la fonction, l'équation différentielle plutôt, donc x de point plus k sur m, x égale à 0. On a trouvé que T0 égale 2pi racine de quoi? Racine de m sur k. Donc, on a l'expression T0 il y a racine de pi racine de m sur k. C'est-à-dire, il y a θ 2 point plus c sur j delta θ égale à 0, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que T0 égale de pi racine de quoi? Racine de j delta sur c. Donc on va essayer de déterminer cette expression. La solution donc c'est تحدد θ max, la courbe ou les données de l'exercice. Maintenant on a bien sûr donc écarté la tige de sa position d'équilibre d'un angle θ égale à par exemple pi sur 6, c'est-à-dire on va relâcher la tige sans vitesse initiale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que θm égale à pi sur 6. Donc, il y a θm, donc d'après les données de l'exercice. T0, l'expression on va démontrer l'expression dialo. Phi, on a déjà fait l'étude précédente. Donc, on va l'expression de T0. Donc, le but de ce paragraphe, c'est de déterminer J delta, T0 en fonction de J delta et C. Donc T0 on a de la solution θ, J delta aussi qui est l'équation différentielle. Donc on va essayer une relation. Donc on a dit θ, mais on a dit θ 2 points. θ 2 points c'est la dérivée seconde. Donc on va dériver premièrement la fonction d'θ. Donc θ point de t c'est la dérivée de θ en fonction du temps. Donc est égal. Donc si on dérive de la fonction, on a θm fois cosinus. Donc θm c'est une constante, c'est-à-dire qu'on la dérivée θm. La dérivée de cosinus de pi sur t0 t plus phi. On dérive de la phase linéaire d'Achel. Donc la dérivée de pi sur t0t, c'est 2pi sur t0. La dérivée de phi, c'est 0. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc c'est moins sinus de pi sur t0t plus phi. Donc que représente θ point? Il représente la vitesse angulaire. Il représente la vitesse angulaire. Il représente la vitesse angulaire de la tige au cours de son mouvement. θ 2 points, la dérivée seconde, l'accélération angulaire, égale à moins. Donc la dérivée de θm c'est une constante, de pi sur t0 constante. On dérive le sinus de pi sur t0 t plus phi, on dérive donc 2pi sur t0 fois quoi? Fois donc 2pi sur t0 t. Donc la dérivée de 2pi sur t0 t est 2pi sur t0. La dérivée de phi c'est 0. La dérivée de sinus c'est cosinus. Cosinus de pi sur t0t plus phi. Donc 2pi sur t0 fois 2pi sur t0 c'est 2pi sur t0 au carré. Donc moins 2pi sur t0 au carré fois θ max cosinus. θ max cosinus de pi sur t0t plus phi. Que représente θ max cosinus de pi sur t0t plus phi? Il représente θ. Cela veut dire que cette expression va s'écrire sous la forme θ 2 points égale à moins 2pi sur t0 au carré fois θ. J'ai remplacé θm cosinus de pi sur t0t plus phi par θ.
Donc, نرجع de l'autre côté, θ2 point plus 2pi sur t0 au carré θ égale à 0. Donc, par analogie avec la première expression qu'on a déjà établie, l'équation différentielle, il y a dit θ2 point plus c sur j delta θ, mais l'expression l'ilqina d'abord. Par analogie avec les deux expressions, on a θ2 point, θ, l'unicité de la solution nous donne que 2pi sur t0 au carré égale c sur j delta. Donc, t0 sur 2pi, au carré la racine, donc j delta sur c. Cela veut dire que t0 égale 2pi racine de j delta sur c. Donc, qu'est-ce qu'on remarque là? On remarque que t0 il dépend de j delta et c. Il est strictement proportionnel à j delta parce que lorsqu'on augmente la valeur du j delta, t0 augmente. Il est inversement proportionnel à c parce que si on augmente la valeur de c, t0 diminue bien sûr. Donc, on a une expression de t0. L'expression, on démontrera. Et bien sûr, on peut l'utiliser à la démonstration. Donc, comment peut-on déterminer phi? On détermine phi en utilisant les conditions initiales. Quelles sont les conditions initiales? Donc, pour déterminer phi, ce sont les conditions initiales le mouvement, c'est-à-dire si on a θ à l'instant 0, les conditions initiales, on a θ point, la vitesse initiale, donc il y a les conditions initiales. Conditions initiales du mouvement. Donc si on a θ à l'instant 0, la tige fin كانت à l'instant 0, شحال θ à l'instant 0, ou la vitesse initiale à l'instant 0. Et bien sûr, d'après la solution, les conditions initiales, d'après la solution, qu'est-ce qu'on aura à l'instant 0? θ à l'instant 0, d'après la solution, donc on aura θm. Je remplace t par 0, donc cosinus phi. Donc, on a θ à l'instant 0, les conditions initiales, par exemple. On a θ0 d'après la solution, il y a θm cosinus phi. Donc, on a l'égalité, on a cosinus phi. Pourquoi je vais ajouter θ point? Θ point, il a maintenant phi, on a deux valeurs, une positive et une négative. Donc, on va nous θ point, je vais le signe de phi, ou positif ou négatif. Donc, on va l'étude précédente, s'il vous plaît, c'était détaillé. Donc, on a salué l'étude cinétique d'un pendule de torsion. On passe à un autre pendule, on voit le pendule un pendule pesant. Donc, avant de commencer l'étude d'un pendule pesant, on va faire deux remarques. Première remarque, on a un pendule de torsion. La tige, il a deux masses, donc deux solides. De masse M1, M2. Il y a des masses égaux. On a la distance D1 égale à D2. Je colle la tige en équilibre. Il y a des masses égales. De telle sorte que la tige sera en équilibre. Il y a un plan. Le plan les voies horizontales. Donc, l'ensemble, l'effet la tige M1, M2, la masse M1, M2, on a un delta prime. Donc, d'abord, on va faire l'étude. Moi, je vais faire l'étude de la tige pour un ensemble. C'est-à-dire que j'ai pris une delta de l'ensemble kamel. J'ai pris une delta de l'ensemble kamel, s'il vous plaît. Donc, J delta, donc c'est J delta, J'ai pris une delta, c'est J delta, plus la masse M1 fois D au carré, plus la masse M2 fois D2 au carré. Donc, le cas particulier, si M1 égale à M2 égale à M, donc une masse M. Donc cela veut dire que D1 va être D2 va être D. Donc j'ai pris une delta égale J delta, il y a la tige vide, plus MD au carré plus MD au carré, c'est-à-dire 2MD au carré. Donc la première remarque. La deuxième remarque, on va vérifier l'homogénéité de cette solution. L'homogénéité, c'est-à-dire on va vérifier que la dimension de T0, il y a la dimension de pi j delta sur c. Donc, c'est un temps, c'est-à-dire la dimension de t, le temps. Donc, on doit vérifier que 2pi racine de j delta sur c, ça a une dimension de le temps. Donc,
dimension ديال 2 pi racine de j delta sur c هي la dimension ديال j delta sur c parce que 2 pi ما عندهاش une dimension. Donc هنايا j delta وشنو هي؟ j delta l'unité ديالها kilogramme mètre carré. Donc كتقول kilogramme mètre carré, cela veut dire quoi? Cela veut dire que هذه من جبناها نعقلوا غير une relation par exemple j delta 1 demi ml carré ou la j delta 1 tiers ml carré. Donc m la masse ou L la distance au carré, c'est-à-dire kilogramme mètre carré. Donc la dimension de J delta c'est la masse fois L au carré. On passe la constante de torsion liée, c'est l'unité d'ILA, c'est Newton per mètre radian moins 1. Mais quand on dit Newton, c'est le kilogramme mètre seconde moins 2. On la deuxième loi de Newton. MA égale la somme des forces. Donc M kilogramme à mètre seconde moins 2, lié Newton. Donc le mètre fois radian moins 1. Donc c'est kilogramme mètre carré seconde moins 2 radian moins 1. On passe la dimension c'est masse, L carré, T moins 2. Le radian n'a pas de dimension. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire racine carrée, plutôt, la dimension de 2 pi racine de J delta sur C, qui est égale racine carrée de dimension de J delta, c'est M, L au carré, sur la dimension de C, c'est M masse, L au carré, T moins 2. On simplifie la masse ma la masse, L carré ma L carré, T moins 2. Donc, on a racine carrée de T au carré. Racine carrée de T au carré, c'est-à-dire T. Donc, la dimension d'un temps, c'est-à-dire la relation est homogène. Donc, on a vérifié l'homogénéité de cette expression. Donc, on passe maintenant à un pendule pesant.